Semaine passée, tu parlais beaucoup plus sur la Pentecôte. Et Pentecôte ambapo tulizungumza tukipatia madetali yenye kuachana na tukakwambia nous devons vivre le changement. Nous avons parlé sur l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Qui veut dire, aujourd'hui, j'aimerais que tu peux parler toujours sur le Saint-Esprit, parce que c'est la semaine qui nous conduit toujours à cette transformation. Léo thème inasema être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Kuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Tutasoma avant de commenter quoi que ce soit, Actes des Apôtres, chapitre 2, le 3e verset jusqu'au 4e. Actes des Apôtres, Mswahili Matendo ya Mitume, sura ya pili, mstari wa 3 hadi wa 4. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, 3e verset jusqu'au 4e, au nom de Jésus-Christ. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu. Malugha inafanana kama wimbi wa moto. Leur apparure iliwatokea, séparées les unes des autres. Inaachanishwa wa ngambo moya na wengine, et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire tous les tumaflamme twa bougie, tous les tumaflamme twa moto, tukashukia kila mtu yule ya kichwa. Et la Bible nous dit encore, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, et se mirent à parler en d'autres langues. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Kama vile Roho Mtakatifu ilibapatia kuweza kuyasema. Le Saint-Esprit plutôt est un cadeau de Dieu fait aux hommes qui le désirent. Roho Mtakatifu inakuwa ni cadeau ambapo Mungu alipatia wanadamu. C'est une source de lumière qui nous guide. Inakuya kabisa ni mwinda ya sheba Kristu, na wakati tuko tunatembea Roho Mtakatifu njoo iko natuongoza, qui nous réconforte, iko natupatia nguvu, qui nous purifie, iko natutakasa, na inatupatia tena kiu kia kuvivre comme étant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, leo kama tunahitajia tu parler beaucoup plus sur être rempli du Saint-Esprit. Bantu mingi banekalaka na ile désir ya kusema Roho Mtakatifu ishuke ndani mwangu. Roho Mtakatifu niwezeshe même dans la prière. Pendant que nous prions, Roho ya Mungu shuka ndani mwangu. Mais pourquoi ishukake? Pourquoi il demeurait mu maisha yako? Pourquoi il fanye kazi dans ta vie? Pourquoi aina à l'œuvre dans ta vie? Si nous lisons la Bible, le désir de Dieu est que chacun de nous vive une flamme qui brille en nous. Une flamme. Comme les apôtres, ils étaient enfermés, chacun d'eux alipokea flamme ya moto. Ile flamme inatua juu ya kichwa, na pendant que inatua juu ya kichwa, wakaanza kunena kwa lugha. Na wakati walinena kwa lugha, ile moto ilikuwa na roho ndani mwao. Le feu intérieur, ilingia ndani mwao, ikautilize plusieurs personnes, na ikaleta plusieurs éléments katikati ya bushima bwao. Alléluia. Sema amen. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un cadeau de Dieu. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Souci yangu leo, c'est parler aujourd'hui d'être rempli du feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Notre vie en tant que chrétien doit être remplie du Saint-Esprit.
Lorsque Jean-Baptiste parlait de Jésus, il disait, celui qui vient après moi est plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Revenons quelque part dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Je lis vite. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Mungu atubariki. Le fait de l'esprit, Dieu le minapenda zaidi, ni toucher ma point essentiel, ile naweza kukusaidia. Ilikuwa ni wakati wa Eli. Dans ya Eli, il y avait 450 prophètes de Baal. Na haba 450 prophètes de Baal, tous étaient de faux serviteurs. Tous étaient de faux serviteurs, de faux ON de Dieu, de faux apôtres. Na wakati walikuwa wanaishi, leur rôle ilikuwa ni kuinculquer doctrine ya Baal katikati ya maisha ya wanadamu. Un bon jour, Eli qui était le véritable serviteur de Dieu, akaangalia namna taifa iko nahangaika, namna bantu beko banangaika, namna bantu banashindwa kumettre toute leur confiance en Dieu. Eli anaanza kubambia na kusema, paka wakati gani nini taifa ya Mungu mutakuwa Mungu munangaika mangambo mbili? Kama Mungu ndiye Mungu wa vya kweli, mumfuate Mungu. Na kama Baali ndio Mungu wa vya kweli, mubakie kwa Baali ole ya kuwa na ngambo mbili. Aujourd'hui, c'est le temps que nous traversons. Ukiangalia maisha yako wewe mwanadamu, kukunangaika sana juu ya nini? Peut-être kuku situation moins critique dans ta vie, ile ambapo inataka kutosha mapenzi ya Mungu. Unaweza kujikuta à un certain moment. Wakati tuliumbwa, tunaamini kama leo ulizalika c'est parce que Mungu alitaka. Dites à votre voisin, Mungu ndio alitaka. Shetani ashaumbaga mtu. Mwambie voisin. Voilà. Mungu ndio alitaka uzalike. Na kama Mungu alitaka uzalike, tafuta Mungu ke kutafuta shetani. Taifa benye ya Mungu leo tunaanza kupotea ni nini? Magumu ya maisha. Mambo ile shebe yetu ikondomona tunashindwa kuijimisha na ile mambo inaanza kututatiza. En fin de compte tunaanza kutafuta appui kumiungu ya dunia. Il y avait 450 de Baal. Elia anaangalia mataifa, akaambia mataifa, kama ni Mungu wa vya kweli mbakilie kwa Mungu, na kama ni Mungu wa Baali mwende kwa Mungu wa Baali. Il y avait à ce temps-là 450 prophètes de Baal. Plus que kulikuya discussion, les gens ne croyaient pas en véritable Dieu. Les gens pensaient autrement. Les gens n'avaient pas la foi ferme. Les gens ne considéraient pas que Dieu agissait. Bakabeba le principe, il le principe ya kumutambulisha Mungu. Na ile principe, Eli akambia 450 prophètes de Baal, na kusema mubebe kondo. Ule kondo mutabeba, mumuchinje mumweke pa madhabahu, mushiwakishe moto. Kila muntu aombe. Pale pa ile madhabahu moto itashuka, alafu patajulikana kama Mungu wa vya kweli eko wapi. Pa prophète ya Baal bakabeba kondo banaua 450 banaweka pa madhabahu. Biblia inasema waliimba, balicheza, balitukuza, balifanya vyote banaweza kufanya. Nini napenda kusema leo? Toute église n'est pas église. Une église haina le fait ya kuimba, le fait ya kucheza, le fait ya kutosha album ndio inaitwa église. Kitu unapasha kujiuliza wewe mtoto wa Mungu, est-ce que mwili vyote beko nafanya où est la part de Dieu? 450 prophètes de Baal, balimba, balicheza, balifanya du n'importe quoi. Aujourd'hui le monde est en confusion. Les gens pensent que entrer dans une église, retrouver des prophètes qui prophétisent même le numéro et la chaussette, ils pensent réellement que ça c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mungu tusaidie ça. 450 prophètes
balimba wakacheza, moto haikushuke kamwe. Moto haikushuke kamwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Elia son tour akabeba hatua, akasema nini? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. En ce moment-là, le feu de l'Éternel tombe sur l'Holocauste. Moto ya Mungu ikashuka, na wakati ikashuka, asema kondoo ikalungula, mai ilikuwa pale ikawaka moto, kuni ikawaka moto, na bantu bote bakekana wanageuka kule kuku Eli wanasema voilà le véritable Dieu. Itan tuko nayo ni tan bantu mingi sana batapote, ça c'est prophétique. Itan tuko nayo ni tan bantu mingi sana batangamia. Luanjala muntu ataacha paroli ya Mungu ya kweli atasharatika. Luanjala muntu ataacha paroli ya kweli atatafuta bambe lawa. Luanjala muntu ataacha paroli ya kweli batamwambia sasa tafuta nywele mu Biblia uikunywe mumali na atakufa paka. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moto ikashuka, le feu de l'esprit ikashuka, ina consumé l'Holocauste, ina choma bintu bilikuwa vya mafaa. Et voilà le peuple devant cette manifestation divine s'écriait, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jokule kulitokeaka hii mwimbo, tu es Dieu, que ton trône est élevé, tu es Dieu, notre sacrificateur. Wakati unatambua Mungu ni Mungu wa vya kweli, ni Mungu wa miujiza, tumainia Mungu ketumainia maisha ya dunia. Haleluya. Sema amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Eli na 450 prophètes de Baal leo ni waye na ulimwengu mzima na kushunguluka. En tant que chrétien, mtoto wa wenye wa Mungu, vertu de l'Esprit Saint, anza kuangalia conduite yako qui n'est pas égale na ile conduite roho ya Mungu inalomba kwa maisha yetu. Premier point, le feu du Saint-Esprit est une source de lumière. Le feu du Saint-Esprit est une source de lumière. Le feu du Saint-Esprit inakuwa mwangaza kumaisha yetu. Na kama roho ya Mungu inaitwa mwangaza mu maisha yako, hautatembea sa mpagano, utatembea sa Mkristo. Nitabeba Exode bila kusoma maandiko, mais utanikomprendre. Lorsque les enfants d'Israël sortirent du pays d'Égypte, ils devaient d'abord traverser le désert avant d'atteindre la terre promise. Mais Dieu ne les laissa pas seuls. Les Écritures nous disent qu'il guidait son peuple par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Ainsi Dieu ne laissait pas seul son peuple. Colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Mtoto wa Mungu wa kweli, frère Etienne, mwenye kuwa na roho ya Mungu asiweze kuwa guidé na bupagano. Parce que kama roho ya Mungu kwake inakuwa mwangaza, ile wanasema Mkristo azali mwinda, eke Mkristo wa vya kweli kama naitwa mwangaza, haina dunia ndio itamwangusha na kumtosha kwa penzi ya Mungu. Anza kuangalia via mtoto wa Mungu wa vya kweli ana na besoin lipambe sana juu ba moyo, mais iko na besoin Roho Mtakatifu mupambe juu imureflecte kwa bantu ba nje. Amen. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous voyons. Badada mingi mademar shisha kwa labika juu ani anajifanya yeye kuwa miss, oleke Mungu amufanye kuwa miss. Yeye unawazia fieri anafanyaga ni fieri ya kweli, milomo inaenda mpembeni, utawazia sasa ni mpua ya dendon. Au lieu d'attendre la grâce de Dieu, il faut nini imusaidie. Alléluia. Amen.
Mungu atubariki tena. Alléluia. Il est intéressant de réfléchir. Pendant qu'Israël marchait dans le désert, il tombait la colonne de nuée, il tombait la colonne de feu. Même s'il faisait noir, il y a quelqu'un dans ma vie qui va éclairer toutes choses. Pour un chrétien né de nouveau, anapasha kujua hata majaribu inakuya kitu kyote kiko na mwisho. Aussi longtemps que naitwa mtoto wa Mungu, hiki kitu kiko na mwisho. Amen. Alléluia. Amen. Sema ameno. Amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Amen. Quelque part nikiingia kabisa, le rôle ya ile makolono ilijua kabisa na kitu kimoja mimi naweza kuita comme brimisateur. Ile brimisateur le matin iko nawasaidia mnamna ingine, le soir inawasaidia mnamna ingine. Le matin ni koloni ya niwe. Maisha ya mudesert, yuwa ya mudesert, hakuna abri. Ile koloni de niwe ndio ilikuwa kimvuli maisha yao. Hata wanatembea je abatachoka. Magharibi ile flamme ya Mungu ilikuwa kwao ni nini? La lumière éternelle. Leo en tant que chrétien, ya kweli unaita ukinyumu na Roho Mtakatifu. Est-ce que lumière ya Mungu iko hapo? Est-ce que bila uko unafanya roho mbaya ile uko nayo inaonyesha ya kweli kuna Roho Mtakatifu? Kama unaomba vya kweli, eke wenjo wa kupika chakula, kuna kuya mkeni, hauweze kumuima chakula. Paske ile roho inakuambia sio muime chakula, ina roho ya Mungu. Ile ni choyo. Amen. Alléluia. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Ile ni choyo. Amen. Ni choyo. Alléluia. Amen. La flamme du Saint-Esprit brûle dans ton cœur. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il te transmet une puissance surhumaine. Roya Baba, Roya Mwana, shuka kwetu utujaze. Itujaze juu ya nini? Ule mtu wa ndani ashanje, ule wa roho mbaya. Ule wa kushirikia benzako kama na tabiri. Ule wa kulanda kusema kwa lugha atoke. Puke roho ya Mungu ifanye nini? Ikale ndani. Tunaangalia leo Wakristo wa mingi banapotea. Mbeko na wazia ke kuingia mkanisa kusema lugha directement Roho Mtakatifu wewe kwa. No. Na mademoshi unasema lugha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi cette puissance que le Saint-Esprit te donne, ikuna kusaidia juu ya kumufana Yesu na kumufata Yesu. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ bila Roho Mtakatifu. Kama leo tu kunaona makanisa mnakuwa mwishi, mkanisa mnakuya basharati, mkanisa mnakuwa balozi. Roli ya wale watu ni nini? Ni kuya kuetufe Roho Mtakatifu pour que règne ya buloji ipate kurejea dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi la lumière du Saint-Esprit qui brille alors en toi te fait prendre les bonnes décisions et non les mauvaises. Mimi nachoka niliue ila ina Roho Mtakatifu. Ila ina roho ya Mungu, yuwa ke shetani na kuingililia. Amen. Paka hivi ninaanza kufuata process Mungu anasema, je vais me pendre mitalitunjika, haina Roho Mtakatifu. La Bible nous dit, maudit soit celui où on a kufa munjia pendaison parce que na njia ufalme wa mbingu hautaiona. Amen. On dit kunywa sumu ni kufa, shukufa tale. Moi je te souhaite à votre soif, wale utakunywa sumu, kufa. Tena mimi ndio nitawakuhubiri ukiri. Amen. Ya vile tutakata. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Alléluia. Amen. La lumière du Saint-Esprit brille chaque jour sur ton chemin. Elle te guide au quotidien afin de te garder de mauvais choix et de leurs conséquences. C'est ça la lumière du Saint-Esprit. Il qu'on a brillé chaque fois dans ta vie, il qu'on a épargné ma mauvais choix.
hivi niko en tant que pasteur, nikale tu mnyumba yangu asema heri hata kufa. Ishi ya kulia vizuri. Amen. Nifie ni Hakuna. siweze kufa. Amen. Siweze kufa. Kama uko na besoin ya kufa, kwani kuombea ukufu? Alléluia. Amen. Deuxième point, le feu du Saint-Esprit réconforte. Moto ya Roho Mtakatifu inaletaka nguvu. Jean chapitre 16, le verset 7, la Bible nous dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lorsque le feu du Saint-Esprit est sur toi, il t'entoure de sa présence et te réconforte. Muntu mwenye kuwa mwenye kufadhaika, mambo yanamupita, bakimupatie injili takatifu, d'office anapataka nguvu. Alléluia. Le Saint-Esprit, le consolateur, il te réconforte. Le Saint-Esprit t'utilisera pour que tu puisses à ton tour rassurer les autres personnellement que roho ya Mungu ndio inanisaidia. La force ya Mkristo ni Roho Mtakatifu. Mambo yendeke, oleke umpatie Mungu nazo litompolea. Mimi nateswa sana. Mimi hivi muile tao huko na tombola huku mwingine eko na mambo ya kupita yao. Amen. Isa wewe huko na lala kushingishi. Huku mwingine eko mu prison mule. Ana kushingisha ataupata wapi? Eko nafasi ya kulalia. Mais wako libre. Uko libre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te réconforte. Wewe mwenye nguvu inaisha, unaangalia maisha yako unasema il y a plus d'espoir. Comme muita mtu tunaishi nayo, tout le monde dit il y a plus d'espoir. Les choses ne marchent pas. Mais je veux vous dire une chose, ayez la foi en Jésus-Christ car le Saint-Esprit nous réconforte. Amen. Moi je ne vois pas la maladie, je vois le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Amen. Et quelque part je me épingler, le Saint-Esprit sera toujours à côté de toi, même si ton mari ne veut pas de toi. Amen. Mais Roho Mtakatifu yuko mpembe. Amen. Si Bwana ndio anakuambia sikutaki. Mais roho yeye inasema nakutaka. Na Mungu akipenda kushanje kingo leo hii asubuhi atashanje kingo. Alléluia. Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, hata kama dunia mzima nasema atukutake, familia nasema atukonee yemo, mais Roho Mtakatifu si tu es fidèle, yeye iko na kuonea. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit ensanglantant sur ton lit. Pendant que vous n'aligeuza, connaissance haina yako papa Jean-Pierre, mais l'Esprit de Dieu te voit. Amen. Unataka kuanguka na kulamusha, unashtuka tu pop. Unalamuka, unalia ninalamuka. Bengine wanautiliza le verbe c'est sixième sens inalamusha. Hauna mloji juu ya kuona sixième sens. Roho ya Mungu ndio ikulamusha. Amen. Ile sixième sens haina yetu, ni ya occultiste. Mtu alikuwa kwa kitanda, huko na loto unaenda kutolewa kwa koyoni. Mutdernière minute unatoka koyoni unashtuka tu pap, mtu bwana kwambia uende ukajisoulager. Unalamuka njoo unalia sixième sens. Wewe uko na sixième sens wewe. Kuna madémon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez sentir la chaleur spirituelle. Na ile chaleur itakupusha kufanya kazi kabala. Amen. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu ashikarege na bongo. Amen. Mungu bantu hata tunekala bubela ni kipaji kyao. Amen. Kama anapakala analia na kulia sema na mkwingi. Amen. Saint-Esprit haina na bongo. Amen. Unafanya mambo na landia bifulani no. Roho Mtakatifu ni esprit ya honnêteté, ya transparence. Amen. Na wakati huko na Roho Mtakatifu hata uso yako itachana na watu wa dunia. Amen.
Troisième point. Le Saint-Esprit est une force purificatrice. Psaume 12, le verset 6. La Bible nous dit, parce que les malheurs sont opprimés et que les pauvres gémissent, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Maana maskini wanateseka, wanatatizwa. Dunia leo, si vous remarquez une chose, bale bantu beko matajiri, il va fonctionner à l'état. Mui dunia ya leo. Na ile makuta ikaleke mshahara ya mtu atatumika kuineses, makuta kulipa wa maskini ya naiba na juzi ya motoka. Maskini eko na teswa. Acha nikwambie verite. Les pauvres gémissent depuis pandémie ilianza. Ba maskini ndio bako na mpatir me batajiri balisha kuweka mkono kulichapo, anasema hakuteko mkonti. Hata kama wanasema mwaka mzima mitakuria. Meshikia nikwambie message ya Mungu leo. Pale bantu beko na teswa taifa wenye ya Mungu utawajika. Amen. Na maskini batapata mpepo ya Roho Mtakatifu. Amen. Na ile mpepo ya Roho Mtakatifu itarestore maisha yao. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Andika hii prophecy. Amen. Andika hii prophecy. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Amen. C'est de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur. Dunia leo inakuwa corrompi. Hivi vyote vinapita leo. Hivi vyote vinafika leo. Malgré maladi, ni raison ya bantu wengine kujitajirisha illicitement. Juu ya nini? Wanampatia occasion ya kujitajirisha. Mais anasawa kitu kimoja. Ke hii maladi, paka vile iko naua pauvre, itaua na tajiri. Amen. Na konti ile ulifungula kwa bank itabaki. Mungu atusaidie sana. Wewe mwenyewe unanishikia ndani ya hii prédication. Je te veille et je veille ta conscience. Mais najua que notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. La Bible me dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Tembea mwaki, peuple de Dieu, na Mungu akujustifie kadiri ya kutaka kwake. Acha bakuchambule juu ya Roho Mtakatifu. La Bible nous dit, la vengeance et la rétribution appartient à Dieu et à lui seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Dieu purifie notre vie. Par étapes, il purifie notre être. Il nous exclut de sa colère. Na wakati ambapo Mungu akonatenda, anatafuta mtu wote, atafute kabisa uso wa Mungu. Le Saint-Esprit est une force purificatrice. Wakati mtu anakuwa na Roho Mtakatifu, anapasha kutembea mutakaso. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu, irudie mu system ya dunia ya leo, anapasha kuyawa kunawa mai. Amen. Parce que propriété inaanzia kumwili. Amen. Tuseme tu wazi. Aweze kulamuka kusubiri mpocha linaanzia huko na cigarette linaishia huko. Mpaka vile linawa directement njoo kuna chekeshana. Hapana. Roho Mtakatifu inaomba na yo propriété. Hivi tunekala kama uyue kunawa mai kusubuhi, uyue ashaona na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hapa siku mumisi, uwe wengine abaya nao. Ndiyo. Amen. Alipagana tu ya kumacho anakuwa kuingia mumisi. Amen. Amen. Ile peshe yuwa kiauna na Roho Mtakatifu, mtu mwenye kuogopa mai eko buchafu ana wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Quatrième point, le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Je vais parler vite ici. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance parce que tout ce que le feu touche s'enflamme à son tour. Par exemple, si le feu touche un bois, le bois s'enflamme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est une puissance.
Na kama inatusha kintu, kile kintu kinapasha kuchanger. Maintenant, regarde dans la profondeur de votre vie. Dia kweli Roho Mtakatifu ni puissance. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Ulipokea Roho Mtakatifu, mais Mungu makarakter mwa maisha yako ya changer, unashirikia nyumba mzima. Est-ce que uko tuna Roho Mtakatifu? Mtu ana Roho Mtakatifu, mais mambo pale ya chini. Mambo chini. Mambo ya bukolo batoto na kuchongea. Alléluia. Amen. Hauna Roho Mtakatifu. Une puissance transformatrice, parce qu'il inapaswa kubadilisha être maisha ya mwanadamu, na mtu kama anabadilishwa, voilà, tunasema victoire ya Mungu inapata kuonekana. Mais regarde au fond de ta vie. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu wa mbingu atusaidie. Amen. Wakati ambapo Roho Mtakatifu inekala, le bois s'enflamme, c'est-à-dire moto kibamba mbao inawaka moto. Moto kibamba kiuma, frère Etienne, kiuma kitafanya kinakuwa rouge, kinabamba moto. Ukipike kile kiuma mato kitakunjama. Bantu wanagalaga na principe no, minjo iba nizalaka, shika shanje ubongo. Hauna na neema ya Roho Mtakatifu. Mtoto wa Mungu anapaswa kujua kugeuka, na kama unajua kugeuka, njoo utukufu wa Mungu unapata kujulikana. La plupart des chrétiens oublient le nécessaire. Mungu wakati yako na wewe besoin, Mungu anakuhitajia, itikia kuchanger. Kama ulikuwa na mkono mrefu, fupisha ule mkono. Fupisha mkono. La Bible nous dit, Dieu est un feu dévorant. Laisse-toi remplir par ce feu, le feu de l'Esprit Saint. Chaque jour, tu as besoin d'être enflammé par le Saint-Esprit. Donc, quand tu te réveilles le matin, dites-toi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, afin que, palo kona tembea wanze, ubadilisha mtu mwingine. Kama mimi naleta mfano ke, moto ikiangukie pa mbao itawaka. Comportement yako ikiangukia pa mpagano, inalomba ke mpagano afanye changer. Amen. Mulisa voisin cha changer kwa bantu bangapi mpakuria. Habana. Mais Mungu bantu bado ulisha kuchanger mulitushi. Angalia mumpua. Makaka yako. Si unalali tushi makaka yako. Kisha na Mungu anashiriki, wanamwambia makaka yako, na yeye analia anasema, ananichambula sema makaka yako maana yake nini? Mtu mmoja anaonesha iko tash ya litushi lile walimchambula. Tunashirika kaburi. Examinez votre conscience. Moto yako leo hii magharibi ya leo hapa tunatoka dans l'église. Kile unapokea leo ukakibadilisha. Kama ni bwana yako, Bwana alikuwa na matushi sana. Akikuchambula mwambie Baba Mungu akubariki. Utasikia Mungu akufyototo, paka ile akufyototo kesho mshoguto utasikia na wewe akubariki. Shibinaanza kuivi. Amen. Na neema ya Mungu itatubariki. Amen. Alléluia. Amen. Sema amen. Amen. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Roho ya Baba, Roho ya Mwana, shuka kwetu, utujaze. Mtu anamjaza paka hapa, kunatoka nje paka hapa. Anaiba mafuta kumai. Ulijazwa na neema ya buishi. Amen. Ulijazwa na neema ya buishi. Ora neema yote ishi tunaomaka mkalage neema ya kuiba mafuta kumai. Amen. Acha tuseme. Amen. Mwanjangu anakuambia mchungie mkali yangu na mbogo na tongonya yangu. Una neema kali. Baba buishi. Haleluya. Amen. Mungu wa mbingu atubariki. Amen. Mungu atubariki. Amen. Mungu manema nyingine tuko na herite ni kukosa kujua. Na wakati ambapo utajitambua, neema ya Golgotha itapata kubariki. Voilà, je m'étends vers la fin.
Dieu, Deutéronome 4:24, nous avons dit ceci, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est un feu dévorant. Laisse-toi remplir par ce feu, le feu de l'Esprit. Chaque jour, tu as besoin d'être enflammé par le Saint-Esprit, d'être rempli de sa présence. Il est cette lumière qui te montre la bonne direction, qui t'amène à prendre les bonnes décisions, à avancer sur le chemin de Dieu. Voilà 4 choses. Il est Mungu alipenda tuseme na wewe. La première des choses, pour la bonne compréhension, le feu du Saint-Esprit est une source de lumière. Hautatembeaka tena dans les ténèbres parce qu'il y a une source. Le Saint-Esprit qu'on a reçu le jour de la Pentecôte, c'est une source de lumière. Pendant que tout tunatembea, nous allons marcher dans la lumière. La deuxième des choses, le feu du Saint-Esprit nous réconforte. Pale tunakuwa benye kufadhaika, bintu wabiendeke, makuta yonekane, maisha yendeke, tuyue ke Roho Mtakatifu anaanza kutusulaje na kutukonsole. Amen. Amen. Nitaishia wapi? Roho Mtakatifu est quoi? Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, enseigne-moi. Troisième point, le Saint-Esprit est une force purificatrice. Kama unasema uko na Roho Mtakatifu et puis ukingali natembea umachafuko mubuchafu, hauna na roho ya Mungu. Hauna na roho ya Mungu. Utakonstate badada, souvent mimi na constate ya badada. Kama kuna kuya bantu bamoya wanayala watu manyotoka pa mai hapa, njoo anavala kajipe kamoya sasa. Kama uko natembea uko najiangalia kwa mgongo, kama na bowe uko na bowe. Hakuna kitu, siku ni triangle. Amen. 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 Hakuna kitu, uko sababu aroki. Donc il n'y a rien, absolument rien. Mtoto wa Mungu mwenye kuishi na Roho Mtakatifu anapaswa kujua sema destiny yangu iko hapo, Mungu alitayarisha. Atona nikengula mimi niseme. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Fieri, utaribuntulo na unga na chini. Amen. Hypocrisie. Ila ina fieri ni hypocrisie. Amen. Amen. Or ile hypocrisie haitakubariki. Kama unasemaka sema, hapana kugeuza langaji juu unaona bantu langu haikalaki yako Mswahili. Amen. C'était la troisième des choses. Et la quatrième, le Saint-Esprit est une puissance. Selon Deutéronome 4, le verset 24, le Saint-Esprit est une puissance. Si réellement j'ai le Saint-Esprit, ma vie doit changer. Il est puissance qui n'a pas pu transmettre dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes collègues, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes parents, dans la vie de mon entourage, et aussi longtemps que nous vivons ici. Voilà ce qui est vraiment important. Machacho na pokea kubariki.